भाई बर्तमान टाइम हो 1:20 है केमी टाइम देखी बुझीपार ना कहीं मो पाखे फोन ना गोटे फोन में रेकर्ड कर भाई मुझे होटेल रे काम करे होटेल जो देखा ये होटेल काम करे बालेश्वर यहाँ हूँ मेन रोड है एवं राति गाड़ी जाऊँगी बहुत सारा गाड़ी जाऊँगी राति किंतु एबे 1:20 है गोटे 21 है बर्तमान मु वन पास करने एक आसती यही जगह आम यही बिल्डिंग रे रोचु ये बिल्डिंग रे रोचु यही बाटे उल्लेख आसिकी ट्रक अच्छी आम ये परिश्रा करते ये गलु सबुदिन जाऊ आ मो सांग आसु ये ट्रक पछपट को जाऊ है गला भितर सेठी जड़े मौसी माने से बरकोली गछ अच्छी से बरकोली गछ तलू बरकोली तोलुची माने मु निदरे जानी पारुनी एटा सखाळ ना बेलौता ना राति मु भावुची तोलुची माने मो मुंड एते पसी नाही कि सी बरकोली तोलुची आउ टाइम ता को मोर नाही मने कि एटा माने रातिटा बोली घोर अंधार तो जिते बेले मु परिश्रा करी बुली के आसीनी तो सेते बेले मो मने पड़ला कि एबे 1 बाजी आ टाइम देखिनी 1 बाजी आ एटा रातिटा बोली तो आपण मैंने जाई देखुँ माने एटू जो बसटा ता पछपड़ू मत जाते डर लगुच से मौसी बरकोली तोड़ूला मुझे देखला पर मोबाइल टर्च मारी बुलिक मुझे पलि आसुली मन पड़ा हठात मन पड़ा मोर या कि राति राति ये बरकोली तोड़ुच कौन भाविली भोर हो जाइए टाइम देखा 1:20 जो देखिली टाइम 1:20 सेठू मो गांडी फाटीगला कहीं सांग मैंने मुझे भोर भोर हो मौसी बरकोली तोड़ते आसती भोर भोर स्त्री लोक बुढ़ी लोक वयस्क लोक पाने सब भोर भोर आसती फूल तोड़ापी फल तोड़ापी तो मुझे भाविली हाँ से भोर भोर हो टाइम देखिली जिते पर्यटन मुझे टाइम नहीं देखिली डर लगुलानी है कहीं मत लगुला कि भोर आ मो निदरे थी मत लगुला भोर आउ एते डर फिल होलानी जेबे तुम टाइम देखी मो गांडी फाटीगला भाई आउ आपण मैंने जानी कि डर से लगे जिते बड़े तुम निजकू दुर्बल भावी दियो जिते पर्यटन तुम निज प्रति साहस थो से डरन जिते निजे तुम्हें माने टिके पैनिक हो डर फिल कर कि लगे कि खड़खड़ आवाज है कि कौन लगे कि आपको लगे कि हाँ मत डर लगुच कि भूत भूत अच्छे कौन गोटे अच्छी से आपको बहुत डर लगे आ डर एत जोर से लगे जे माने डर को ही टाणी था तो मत से डर लगे मुझे दौड़ी पलि आसली आसिकी 5 मिनट खंडे ठिया हेली आगे मुझे देखिली से बुढ़ी बाहर कि ना कहीं सेपटे रास्ता आउ ना सेपटे आ रास्ता ना यही बाटे जहाँ जीव है यही जो बस ये ट्रक ठिया यही बाटे देखी यही बाटे जीव है तो देखी पारे बर्तमान बालेश्वर हॉस्पिटल ये पाखरे माने जस्ट पाखरे माने केते कम से कम 2.5 किलोमीटर किंतु एटा गोटे निछाटिया जगार माने गोटे एमती जगह गोटे होटेलटा जहाँकि मेन रोड रे माने लोक ये जावासा करती ना तथापि एत भी जावासा करते ना माने जावासा करती कि एत नुह कि पछपट जो पछपट को देखा ये जो 2टा लाइट देखा लाइट देखा एपट गाड़ी अच्छी जाऊँगी गाड़ी मेन रोडटा ये जो लाइट अच्छी यही पाखक गोटे मशाणी अच्छी से लोक मैंने पूरा जिते हूँ धुआं बहुत जोर से बारे गंध भी करे और आम सब छात पर ठिया देखू तो से बुढ़ी एबाटे आउ आसलानी 5 मिनट 15 मिनट होलानी बर्तमान जमा आसुना तो मुझे जो टर्च मारी देखली से कई ना आउे भाविली बोधे वर्षा होती काली बालेश्वर रे वर्षा होती तो मुझे भाविली वर्षार बाहुला चिन्ह निश्चय पड़ते जाए देखला बेलू बाहुला चिन्ह केवल गोटे पड़ी गोटे पादर माने से काद गोटा है कि से गछ मूल गोटे पाउला चिन्ह पड़ी आ पड़ी ना मुझे सकाल आप देखेबी से पाउला चिन्ह अच्छी कि ना आईटा आज नुह है यहाँ बहुत दिन आगुरी मुझी मुझे होटेल काम न करी जो आसी माने एमती आसे मु तो जेहेतु आम गाँ लोकर होटेल एटा तो मुझे आसे देखला परे कि समस्त कहती कि ये मशाणी अच्छी ये पोड़ा जाती मुझे विश्वास कैनि है कि सतरे भूत अच्छा ना मुझे जाने मुझे विश्वास कैनि भूत को कहीं ना भूत को ये विश्वास कैनि कहीं भूत यदि था तो बदला नहीं पारते माने शत्रु सहित ये करते मुझे विश्वास कैनि सतरे भूत अच्छा मुझे देखिली आज देखिली से बुढ़ी तो भूत नुह कौन एत समय है ना
ମୁଁ ଟେକା ମାଗୁଛି ଟେକା ମାରିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ବାପା କିଏ ତୁ କ'ଣ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଢ଼ୀ ମାଲ ବାପର ଚିଲେଇ ଯାଆନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ ପୁରା ପାଚିରି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ମାନେ ଏପଟେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ମଡ଼କଡ଼ ଆବାଜ ହୁଏ ସେ କରେ ମୁଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବି କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଛି କି ଗଛ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ନଈକି କିଏ ଗୋଟେ ତୋଳୁଥିବ କ'ଣ ଆବାଜ ଆସେ। ଆମ ମାଲିକ CC କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼େ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ କାଲି ଆଜି ତ ଆସିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କାଲି ଯାଇ ସକାଳେ କହିବି ଆମ ମାଲିକ CC କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଉନି CC କ୍ୟାମେରା ପାଉନି କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି ତା ପଛକୁ ପାଉନି। ତ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବା କାଲି ଆମେ ଦିମାଗ ଖଟେଇକି ମାଲିକକୁ କିଛି କହିବାନି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ସେଠି ରଖିବା ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ସମୟ ରହିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା ହେଉଥିଲି ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଅଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲି ଏଇଥିଲାଗି କି ସେକଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠିକି ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଅନେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କ'ଣ କଥା ଭୁଲେଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରିକି କଥା ଭୁଲେଇ ଦେଲି କାଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ କଥା ଭୁଲେଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲି। ଆସି ଚୁପିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କଲି ବୁଝୁଛ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଟେକା କାମୁଡ଼ୁଛି ମାନେ ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ଲୁଚିକି ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଟେକା ମାରିଲି ସେ ଆବାଜ ଦେବ ଏ ପୁଅ ଟେକା ହିଁ ମାରୁଛୁ କିଏ ଟେକା ମାରୁଛୁ ହାଲ ଏମିତି ଚମିକିବ ତ ତାକୁ ବି ଡର ଲାଗିବ ନା ସେଠି ଡରୁନି ଜମା ଡରୁନି ଏଇଟା ଭୂତ କ'ଣ କାଲିକି ପଚାରିକି କାଲି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋଟା ଛେରୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ କାହିଁକି ନା ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ 3 ଜଣ ଅଛେ ନା 4 ଜଣ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିବନି ଘରୁ ଯାଇଛି ଆଉ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଡରୁଆ। ତ ମୁଁ ଡରୁଆ ହେଇକି ଯଦି ଦେଖିଛି ତାହେଲେ ସେ ସାହସ ପିଲା କ'ଣ ନ କରିବେ। ତ କାଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବା କାଲିକି ଧରା ପଡ଼ିବ କିଏ ସେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ 100% ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି ମୁଁ ଜାଣେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ଭାଇ ଶୋଇ ତ ପାରିବିନି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦେଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି ନହେଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବି ସେ ତ ରାତିରେ ବୁଝି ମୋତେ କିଛି କହିବନି ଖାଲି ଲାଇନ୍ରେ ଶୋଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ରାତିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି ମାନେ ଏଟା କାହାରି କିଛି କହିବାନି ମାନେ ମାଲିକକୁ ବି ଜଣେଇବାନି ମାଲିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ କି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମାଲିକକୁ ଯଦି କହିବା ମାଲିକ ଗାଳି ପାଟି କରିବ କାହିଁ ନା ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଉନି ନଜର ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ଆମେ ମାଲିକକୁ କିଛି କହିବା ନୁଚି କାମଟା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।